Sir Awan. Agparintumeng tayo. Kararag ti kinakatalek. Diyos sa manakabalin amin, kinagnanayon nga apo, bigbigen mi nga napno niyaman ti kinamanga asim kada kami, ket aminen mi nga si papakumbaba dagiti pagkasapulan mi. Ikarimi ti panagtalek mi ken ka, ken ti tunggal maysa, iti sigagagar nga nakem, sungbatan mi tayab mo ngagbalin nga dalan, babaen ti panangmulimi ti biyag mi, amay tulad ken Kristo. Ammo mi aday ito'y ngayab mo, kalikaguman na ngagbalin kami nga katalek mo, kadagiti parabor mo. Kas katalek mo, awate mi anap na niyaman dagiti parabor mo. Ipateg ken usaren mi ida tinainsiriban awagas. Iburay mi ida iti sa iyat kadagiti pada mi a tao, ket isubli mi ida ang makayayo ken ka. Ikumit mi dagiti bagbagi mi iti agtultuloy a panakatubay, kas katalek mo. Kastamet yan ay kagumaan mi nga wisen dagiti dadduma, ngagbalin nga katalek mo. O Diyos, sa manakabalin amin kinagnanayon nga apo, dawaten mi takas iti panangirugim daytoy nasaya at nga kananakem kada kami. Itong palmumetlaen ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Apo San Jose ken Apo Santa Maria nga nangitalkan ti Diyos, tibugbugto nga anak na, kakaasin na ka. Agtugaw tayo. Naimbag na bigat tayo amin kakabsat, dagiti naawat tayo itinaduma-duma nga panggep nga may daton itinasantuan nga misa. Panagyaman nga indaton dagiti sumaganad, Mr. and Mrs. Efren Perlas and family, L. Mayled and family, Virgie Gascon, Mark Jason Brando, Mr. and Mrs. Peng Bandin and family. Special intentions nginyawad the Winfred Pastores and family, Gabriel Aclin Prescia, Nulet Annabel and family, and birthday blessing from Nicole Camille. Ken special intentions nga nagapo iti familia. Special intentions and thanksgiving from Mr. and Mrs. Ian Christopher Cabotaje and family. Ken panagyaman pa ni Ian, Ivy, Marian, and Win Cabanilla. Love offering from Knights of Columbus, Father Bernardo Lago, Council 8561, Father Tomas Pacano, Council. Panangi kakaasim iti kararwarag iti sumaganad. Sa Guillermo and Manuela Barcarce, Marcelino and Roland Cabotaje, Angel Cabotaje, ken amin nga minatay ti familia Cabotaje ken Barcarce. Aurelia Ancheta, Remedios Corrales, Arodita Ancheta, Marieta Perlas Bañez, Emilia, Amelia, Benabese, ken amin nga minatay iti familia Pasis, Asena, Incilio ken Villa. Mercedita Madriaga, Angel,
Sabina, ken amin nga minatay ti Madriaga, ken Pilarta. Julio Josefino Pira, Felisa Palino. Jose Feliciana Vicente Pira, Aniseta Dimla. Maria Esperanza Pasis, Leti Pasis, Casimira Beleno, ken amin nga minatay ti familia Pasis, ken Beleno. Felix Rosita Aristotel Florante Bueno. Narciso Marcos, Dolores Marcos. Cesar Molina Buena, Romeo de la Cruz, Toribio Elena Esperanza Concepcion Batino, Siriaco Paula Sosimot Chofila Berame, Domingo Berame, Juliana Biado, Junel Pilar, Jesus and Adela Pilar, Herminio Palo, Julia Palo, Veronica Espirito. Darren Abad, ken amin nga minatay ti Abad, ken Baguyo family. Cesar Bringas, Celestina Bringas. Amin nga minatay ti familia Palekpek, ken Joferio. Arsenia, Ernesto, Santiago Arellano, Vicente ken Segunda Ragsag, Zoilo Regua, ken amin nga minatay ti familia Arellano, ken Ragsag. Onofre ken Mercedes Cabañesas, amin nga minatay ti familia Cabañesas. Arthur ken Lilia Alagaw, ken amin nga minatay ti Alagaw families. Gina Bisquera, Ruel and Florante Benaoro, ken amin nga minatay ti Benaoro. Ken daton para kadagiti amin nga inna. Itangal daw, intay rambakan ti solemnidad ti yuuli ni Apo sa dilangit. Kaya't nakadinga sa wen nga awanen ni Apo Jesus? Saan? Ni Jesus ket adda pay laeng iti baet tayo babaen ti Espiritu Santo ngagbibiyag kada tayo. Babaen da ito yung Espiritu, intay idano ni Jesus ken iti naimbag nga damag na iti amin nga sangkaparswaan. Daytoy kit na ibagbaga nga akem iti simbaan. Ngarud, kadatoy amin nga nabunyagan, babaen ti saksi ti panagbiag tayo, intay ited ni Jesus iti lubong. Tege-sponsor ti misa tayo ket dagiti Knights of Columbus, ken iti agkanta ket men's choir. Tumakder tayo tintay at sarabwen ti Apo babaen ti kanta apang lukat. Oh
Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Basta kumamit ken ka. Ti yuuli ti Apo ket nadaeg nga parambak para kada tayo. Kapuenta segon iti mangagdayon to kadagiti sumagsaganad nga aldaw ken iti selebrasyon tayon ton Domingo ket iti yuuli ti Apo katukad na iti panangited matlaeng ti Apo iti Espiritu Santo kada tayo. Kinakapatpateg unay na ito'y nga sagot ti Diyos kakabsat. Isungayin tayo manita agyaman iti Apo gapo iti daytoy nga ipapanen ni Apo Jesus iti pagarian ti Ama. Ket sadyay saan matketi nga idjay latatayanan at dalat ti Apo kada tayo akaskunana aging gaitiag na nayon. Intay nga rodamin na agyaman kanagdawat tayo matitan iti pamakawan na kadagiti adu nga naliwliwayan tayo, naglablabsan tayo, nagkurkurangan tayo, nagitibidot tayo. Ket dawaten tayo, tapakawanen na tayo, ket itikasta. May kari tayo nga umawat, kadagiti bunga, dahito nga yuuli ni Apo Esos. Agkumpesara, iti Diyos, saman na kabali namin, ken kada kayo met kakabsat. Tasyak nakabasolak, iti panunot sa aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isong agpakpakaasi akin Santa Maria nga agnanayo na Birhen. Kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayo met kakabsat. Tay kakaasidak kuma, tiyak. Kasya na tayo kumati man nakabali na Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo. Ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Amen. Kadagiti tattao ana imbag ipanagnak na kemda
Ibunan nagdaka, itanog daka, pagrupaman daka, daydayawen daka, agyaman kangken ka, kapuwiti na indaklan, adayag mo. Gloria iti Dios, Gloria iti Dios, Gloria iti Dios, Ako Diyos, langit-langitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalin amin. Ikaw ako niya, Heso Kristo. Bugtong nga anak ti Diyos nga ako. Cordero Ti Diyos, Ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, Gloria iti Diyos, Gloria iti Diyos, mangikat, kadagiti masbason ti lubong, asyahan na kami. Manikat, kadagiti basbasul ti lubong, atim kaday tuy arararaw mi. Sinuga, di makanawag, Tiyaman, kasya, kasya na kami. Gloria iti Diyos, Gloria iti Diyos, Gloria iti Diyos, Ikaw ako, Heso Kristo tinasantuan, siksikati ako, siksikati kangatuan, ititimpo yung Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos. Amen. Kumararag kayo. Man nakabali na Diyos, aramidem kadi, tamapno kami itinasanto na ragsak, kitagyaman kamken ka. Tiyo uli ni Kristo, iso ti pakauna, ti panagbalay gimi, ipaay mo ko mangarot. Ten kamto asigo gloria, dagiti bagimi, ijetaeng anapananen ni Kristo a Pangulo mi. Gapu ken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Amen.
Ayatek at Teofilo. Timuna libro, insurat ko amin nga inararamid ken insursuro ni Jesus. Manipod panangrugina naging gatial daw ayuli na sa dilangit. Sakbay ti yuli na, babayan ti panakabalin ti Espiritu Santo. Pinilin na, nagiti pinili na nga apostoles. Itilasot yung patapulo ang aldaw, kalpasan ti papatay na, naminado ang nagparang kadakwada, sinadumaduma awagas, amang panagnek apudno si bibiyag. Nakita dati panagparang na, kaya't sinarita na kadakwada ti may papan ti pagarian ti Diyos. Hindi nag-oornong da, imbilin ni Jesus kadakwada. Ikay pumampanaw dito Jerusalem, no diket orayan nyo ti sagot ngayong kari ti Ama, kas na ibagakon kada kayo. Namunyag ni Juan ti Danom, ngayong kalpasan ti sumagmamanungan daw, mabunyagan ka ito ti Espiritu Santo. Hindi nag-oornong na kita apostoles, sinalot suda ken Jesus. Apo, isublim ka diitan ti pagarian ti Israel. Imungbat ni Jesus, saan anaited kada kayo ti panakaam mo, kadagiti tiyempo ken pasamak, ngayong kedeng ti Ama, babayen ti turay na. Ngem awaten yun to ti panakabalin into numay kada kayo ti Espiritu Santo. Daka ito ti bang paneknek ti may papankanyak ijay Jerusalem. Tintero a Judea ken Samaria agingga ti amin asuli ti daga. Hindi na saunan daytoy nakita da anay yuni sa dilangit ket nalingdan ti ulep ti matangda. Tumangtangad na pailayang at kumitkita kenkwana hindi pagamamuan nagparang tiabay da ti dua lalaki ang nagkawes ti Purao. Lalaki at taga Galilea inunada. Apay nga taklakler kayo at tumangtangad ti langit. Daytoy Jesus anay yuli sa jay ang nagaputian nyo agsublinto manen metlaeng akas ti panakakita yo kenkwana anapan sadyay. Isaw ti Apo. Agsipat kayo, kapoy itirago, na kay amin at tao. Ida-idayaw yu ti Diyos, kadagiti agalanggang akanta. Masapol apagbutngan ti Apo akangatuan, na indaklan nga ari iti sa nga labungan. Iti trono na, adadir itirago kinapigsa nga uni ti trompeta. Bayat ti uli ti Apo, kantaan niyo ti Diyos kadagiti pagdaydayaw. When, kantaan niyo iti pagdaydayaw ti ari tayo.
kadiri ti rag-o kinapigsa nga uni ti trompeta. Kantaan niyo ti Diyos kadagiti pagdaydayaw, ta iso ti ari ti entero adaga. Iturayan na ti Diyos dagiti nasyon, agtugaw iti nasantuan at trono na. Dito may basa na daw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Idawdawat ko ti Diyos ti Apo tayo sa Kristo, tinagloriyaan nga Ama. Ngaited na kada kayo ti Espiritu ang mamagsirip in parangarang iti Diyos. Kada kayo tapno mamuan iti Diyos. Idawdawat ko ang maluktang kuma dagiti pampanunot yo. Tapno makita yo tilabag na. Tapno mamuan yo tinamnama anangayaban na kada kayo. Di kinabak ng tinakaskas daw a bendisyon ngayong karina kadagiti tattao na. Kaya tinaindaklan ang panakabalin agtratrabaho kada tayo amamati. Dahito yung panakabalin nga kada tayo isumedlaeng tinabilig ang panakabalin nga inusar na iti pinagungar na ni Kristo. Kaya't pinagtugaw na iti makannawan na sa dilangit. Agturay ni Kristo sa jay, nangat-ngato ngem dagiti amin anay langitan apapangulo. Agtuturay panakabalin ken Apo. Nangat-ngato ngem dagiti amin anay galad apan nakabalin ti aglamalubong ken tilubong amapasungat. Inkabil ti Diyos digiti amin na banag ti sakaanan ni Kristo. Ket inted na ni Kristo akangatwang nga Apo ti Iglesia nga isu ti bagi ni Kristo. Ti kinananay ijay mismo ang mga nanay. Amin abanag iti amin a lugar. Isaw ti Apo. Alleluia, alleluia. Ang
Apo adda kumakada kayo. Ti may basa na adaw itinasantuan ng Ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Nagparang ni Jesus kadagiti sa ngapulo ket maysa nga adalan ket kinunana kadakwada. Inkay itintero alubong ket ikasabayo tinaimbagadamag kadagiti amin a parswa. Ti mamati ken mabunyagan may salakan to. Ngem ti di mamati madusan to. May tento kadagiti mamati dagitoy a panakabalin. Tinagan ko paksyaten danto dagiti demonyo. Agsaodan to kadagiti sabali a pagsasao. Uray no giggamda kadagiti uleg, wano uminom da iti sabidong. Di danto man ano. Ipatay danto ti imada kadagiti masakit ket umimbag danto. Kalpasan di panakisao ti Apo kadakwada nayuli sa dilangit ket nagtugaw iti makanawan ti Dios. Napan nga saba dagiti adalan iti amin adiso. Imultulong ti Apo kadakwada ket pinasingkedan na ti kinapudno iti panangas kasaba. Babaen di panangted na kadakwada kadagiti pagilasinan ti pannakabalin. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Happy Mother's Day. May kasla nalupoy, jay kwa, sao. Yan na, nagkikinda kayong kaasawa, nagkikinablaaw kayo itay. Blaaw mo atap no kablaawan na kantumot to no kwa, Mother's Day. Baliwan tag, Happy Mother's Day. Kita kaya't kagsawa na kita nga mother, natural. No ti ama, when no ti ina, ket mapanagtrabaho, iti adayo. When no mapanit, pasit nga panawen, iti adayo na, pilinan na dagiti mabati, at lalo dagiti anak, lalo no kubing pailaang dagiti anak. Singsingpet ka, titinulong kayo, igaedyo ti agadal, saan kay anasukir, denggan nyo, dalolo ka dalolayo. Saan kay anagasto, kay nabarayubo eh. Nakabsat ita, at bilbilin mat ni Apo Jesus, kadagiti apostoles na, sakbay ti yuuli na sa dilangit. Saan nga ti mismo nga yuuli ni Apo Jesus sa dilangit, ti ibingay ko nga ron ita kada kayo, no di ka din nagiti imbati na kada tayo. Itimbilin na para kada tayo. Ito yung muna, pidutan tayo amin dagitoy, talo dagitoy, pidutan tayo manipod ka dagiti may basa, manipod iti first reading, aging gaiti Ebanghelyo. Iyo muna, kuna ni Jesus, inkay itintero alubong ket ikasabayo, tinaimbagadama, agi kasaba, iwaragawa, dahito itibaga ni Apo Jesus na aramidan tayo. Aramidan, akas padi, aramidan nyo, akas nabunyagan. Anya ti kasaba, tinimbagadamag, ngay ayaten na tayo ni Apo Diyos, kalaksidan iti kinamanagbasol tayo. Agi kasaba, nga agkakabsat nagiti tao. Agi kasaba at itunggal maysa, ket aw-awitin na tinadayaw abiyag. Kaya nang sawan isurom nga roti padam nga tao, nga no medyo agmaumawen, na di kinakatoliko na, ket padasem nga tulungan tapno mapasgadan manen tibara na. Agi kasaba at ipatay, isolaeng ikakaisuna, amang lukat kada tayo itiruangan tibiyag nga agnanayon. Nagito'y nga roti padamag tayo titunggal maysa, kakabsat. Awan ti mailaksid iti dayto ya panagikasaba. Nagito'y nga naibagat nga ibaga tayo ako na ni Jesus, kabailan nyo nga sa uwen. Adamay sa nga
agtutubo, nasingpet, kan nanakam nga agtutubo. Kaya't nakano nga ibingay kumatipamati na, nga managbabain isuna, anang nga muti agsao, di na pa'y may tangad tirupa na no makipatang iti sa bali. Yung nakapanunot iti pamuspusan. Manipod ka dagiti daily allowance na ited, dagiti naganaken ko na, saan nangagasto namin, mangiset aside iti basit nga gatad, kat iti nakaurnong basiten, ingatang na daytoy kadagiti pamphlets, na dagiti naiprinta nga write-ups, may panggap iti nakatolikwan apamati, nalabit panursuro dagitoy, uno pa nakailawlawag ti doktrina. Inwaras na dagitoy nga reading materials, kadagiti luglugar, ang makita dagiti tattao, kas kumaiti hospital waiting area, mapan kay JAPH, nagyasunta, kuno sa dinuman nga hospital tayo dito Abra, kuno itiruar ti Abra, ma-imagine nyo ang the waiting lounge. Pagtugawan, at kastoy tinagi warasan na, nga lugar. May salaing daytoy, example laing daytoy. Kat no makita na iti sombreg, iti hospital, kunana, umidot da, masahin da. Ada ka no may sa abalasang, na-convert, kaputa pimidot ngagpaiso iti maysa kadagito ya pamphlet ket binasbasa na unana kano nang rugi iti pammatik babaen iti daytoy napidot ko Catholic pamphlet ket binasbasa agi kasaba babaen iti naduma-duma nga estilo wenno wagas pagilantay amin dayta panunutin nyo laeng no anya di kabailan nyo nga aramiden. Di may kadwa, sasaun ni Jesus iti Ebanghelyo, ipatay da, ti imada, kadagiti masakit, get umimbag danto. Agagas, daytoy ti may sapay nga bilin ni Jesus kadatayo. Agagas, we become healers. Agbalintay ang mga agas, numampay saan akas kadagiti doktor nga nagadal, kadagiti pag-eskwelaan. Agasan tayo ti masakit, saan nga rin physical nga sakit na. Apo ka ba ilak ka din ay nga agasan ti daan sakit ti puso, yakpaya mo nga i-diagnose, na niya talaga rin ko mamarikrik nana. Nga magagas tayo ti masakit, babaen iti parang tulong tayo kuana, nga makarecover, manipod iti dakes akasasaad na. Anya aya dagiti dakes akasasaad iti biag iti espiritu ti maysa nga tao. Basol. Idadateng iti basol iti biag. Panagladladingit, panakaupay, panagbutbuteng. Muyo kakapsat ligitoy nga gundaway ket iso iti adadapay nga sumrekan ti bileg ti sairo. When you are spiritually weak, no nakakapsot ti espiritu ket ti espiritu na panagbiag mo gaputag kurangan di panagkarkararag nga ta unawanen iti pangsibog mo iti dating nga espiritu na biag ditangad adda nga luganan naka ti dakes nga espiritu. So, tulungan tayo ti padataya tao amang dalos ken mang pasinaw, mang tarimaan ken mang lagamanen iti na espirituan ken na santuan a panagbiag na. Amo ang idagel di sakit na. Tulungan kaya no mo kabalan na mismo tulungan, if you cannot be the healer to this person, accompany him or her. Kuyugam nga mapan iti si asino man na makabael nga tumulong ken kuan nga maagasan. Ti may katlo ken maudi. Nakayto ti mang panagnek iti may papan kanya kunan ni Jesus. Nakayto tatayo, daytan haanen nga dagiti apostoles laeng.
Pinutan tayo dagi balikas nga agpaneknek, datayo ti mang paneknek, datayo ti agsaksi. We become witnesses. Saan nababaen iti balikas nga agaon iti ngiwat nga naggapo iti kinasirib tayo datoy. Ada sa bali nga panagpaneknek. Kasko na ni San Agustin, believe what you preach, teach what you believe, and practice what you preach. Dato iti bagbaga ni Apo Bispo Gayam kadak iti maordenan. Patjem dayjay ikasabang, isurum ti pamatim, ken ibiyak mo ti kasabam. So it's not just words coming out from our mouth. Aan nga diya ti kayat na nga sa ti agsaksi. Ada ka numay sa lalaki, kayat na nga malaglagip to, akan kanayon na kitita tao isuna o rin pumusayan. So nga, kastoy man iti na panuno ng aramiden, insurat na, tinagan na iti kadaratan, kamanyati na pasamak, inyanod, idaluyon, tibaybay, insurat na anagan na. Insurat naman ang tinagan na iti kayo, ngam idinagtutot ti kayo, tinakpalan nan tinagan na iti lalaki. Insurat na may kalo, tinagan na iti bato, inkitikit na iti bato. Ngam, ay tanga bato nga nang itikitan na itinagan na. Pinidot ti may sang stone cutter. Kat pinuted, binurak-burak na. Pinuted-puted na ti bato. Kaputa, ayat na nga aramaten. Nagparang ti apo ken ko na, huyan nyo ter aramidem, kunanay ti lalaki. Kayat mo nga ma-immortalize kinagan mo kantinig kinasiasinom dahito nga ron ti aramidem kuna ni Apo Diyos ken kuana ikitikit mo dahita nadayaw a kinataom iti puspuso dagiti tattao ket malaglagip da kanto akan kanayon. Practice what you preach. Anak laeng agsao, saan tayo laeng mamagbaga, no di aramidem, di ibagbagam. Pari mo di anak mo agsigarilyo, manumakaha ti may bus mo ti may sangal daw. Kaya mawatan nyo ti ket ni Apo Jesus ng ibaga kada tayong kakabsat. So ulitin tayo, talo na ito'y ngimbati ni Apo Jesus. Agi kasaba tayo, agsaksi tayo. Agagas tayo, agpaneknek tayo, bueno agsaksi tayo. Malagip tayo di yung liplipatan nito, nakapimpintas nga Daniel, ti maysa nga tao, 1800, 17 or 1800. Kunana, maminsan lang ata, alumasa ta, iti daytoy adana. No anyaman ti kinaimbag, amay paay ko. When no anyaman a kinaanos, amay pariknak iti padak a tao. Aramidek itan, jak itantan, jak bayan, kaamangan laket, kajakon magna, iti daytoy adalat. Impintas kakabsat, iyuuli ni Kristo iti langit, iti pakdaar na tinainsiriban, ken napasnek a panaguray, iti panangisalakan na kada tayo. Datay ko mga rod ti agi kasaba, datayo ti mangagas, datayo ti agpaneknek ken kuana. Kayat mo kaditi may salakan to, sapay kuma, arasta. Iwaragawag tayo, ti pamati tayo. Pamati iti maymay sa Diyos,
Ama, aman nakabali namin, ken na namarso ay ilangit ken daga. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken iti maymay sa apo ani Jesu-Kristo. Bugtong nga anak ti Diyos. Nagtaod iti ama, isakbay ti amin na tiyempo. Diyos na nagtaod iti Diyos. Silang na nagtaod iti silang. Napaypayso a Diyos na nagtaod iti napaypayso a Diyos. Nayanak saan anaparso. Diyos sa kasmet laeng iti ama. Ket gapu ken kuana na arami dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo matattao, ken gapu iti panakaisalakan tayo. Imulog na nagapot sa bilangit, ket nanganay ti Bagina ti Tiyan ni Virgen Maria, ipanakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin nga tao. Kasamet na nailan sa iti krus gapu kada tayo, idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket naitanin, nagungar ni may tatlong aldaw, tas palawagay iti na San Juan Asura. Imulit sa Islam. May panalig. Matyak mes Espiritu Santo, maapo ken mangmangtet ibyan. So nagtaod yang makin kanya, ket pagrubahan ken dayayawen, amay timpuyog iti ama ken kanya. Ket nagsao babae kadagiti propetas. Mamatiak med iti iglesia may maysa. Santa Katolika ken Apostolika. Ipadayakyak mo ti may maysa kanyan. Apakapakawanan dagiti paspaso. Namnamaek ti panagwar dagiti natay. Hindi pa nagbiyak ti lubong kamasakbayan. Amen. Kakabsat, saan tayo makita ni Apo Jesus ngam adda ang makipagnana iti tibait tayo, babaen ti Espiritu Santo. Dawatem tayo itakyan ko na ti panulong naket ko na tayo, Apo itdem kadakam ti Espiritu. Apo item kadakam ti Espiritu. Tapno ni Apo Jesus, at indingan na dagiti karkararan tayo, para kadagiti amin nga trabaho, para ti panakaisaknap itinaimbag kadama. Ket saan da makikita ang makipagtrabaho isuda, kadakwada, ikararan tayo ikiyama. Apo itdem kadakam ti Espiritu. Tapno indingan na dagiti karkararan tayo, para kadagiti mamati kinabunyaganin. Ngam saan damit ang makita akan kanayon, nga isuna ti mangisalakan, anakay kadwanda, kararan tayo tiyam. Apo itdem kadakam ti Espiritu. Tapno indingan na dagiti karkararan tayo, para itinubungay na ayat na. Kapunta saan na ang makita at ipudno a kapya, ket nagapu ken kuana, kararan tayo tiyam. Apo item kadakam kadakam ti ti Espiritu. Espiritu. Tapno indingan na dagiti karkararan tayo, para kadagiti mabisbisinan, kinagsagsagaba, kapunta sa anda makita, at iyapo ket addalata iti dennada, ikararan tayo iti ako. Apo item kadakam ti kadakam ti Espiritu. Espiritu. Tapno indingan na dagiti karkararan tayo, para kada tayo angin nga nanutipon-tipon ita, kapunta saan tayo makita akan kanayon, at iyapo ket agbalbalin, akas may sa kada tayo, babayan kadagiti pada tayo at tao, ikararan tayo iti ako. Apo item kadakam ti Espiritu. Tapno indingan na dagiti karkararan tayo, para kadagiti kabukbukudan tayo apanggem. Kararan tayo iti ako. Apo item kadakam ti Espiritu. Apo Jesus, tulungan na kami ngagbalin na kan kanayon ang makailasin nga adda kalaeng iti bait mi iti inaldaw-aldaw. Ita ken iti agnanayon nga awan inggana. Amen.
kayo kakabsat, tapno dagitoy daton tayo, makayayo da iti Diyos sa maaman na kabalin. Amin. Ya po, waten ako maday kaya dato ng kadagita ima. Ket may paay pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan kinagan na. Ken kastame da pagimbagan tayo, ken tigadagupan, tinasantuan ng iglesia na. Iroknoy mi ken kaapo, daytoy sakripisyo, iti panangilagip mi iti madaydayaw, ayo uli ti anak mo. Ipaay mo kadita, daytoy panagrambak mi, iturong na dagiti puso ken nakemi, kadagiti bambanag anay langitan. Kapu ken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Ti apo adda kumakada kayo, Basta po, itag-ayo dagita puspuso yo, adadan sa tatagpay, agyaman tayo, iti apo a Diyos tayo. may kariket rin. Pudno unay maikari ket rumbeng, annong mi ket pakay salakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin ket agnanayon na Dios gapu ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo kalpasan day di panagungar na. Nagparang as ibabatad kadagiti amin na disipulos na. Ket nagpangato sa dilangit iti imatang da, tapno pakirano den na kami iti kina Diyos na. Anansata agrago ti sangalubungan iti panakapunno na kadagiti ragsak ti Paskwa ti panagungar. Ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikantada ti imno ti panakaydaydayo mo adiag sarday. Pudno o nayapo, abiig ka, santo ket sikat igubwayan, ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rod ngay paay mo ta espiritum amang pasanto, kadagito daton. Tapno pagbalinem, ket ipaay mo ida kada kami, apagigandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisakbay ayawat na, asi aayat ti bagina, tapno agtutuo. Nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunan. Alaen nyo ket mangan kayamin iti daytoy. Tadaytoy ti bagi, isu amayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan, day di panang rapiida nangala iti kalis. Nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kayamin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara. Dara ti baro ken agnanayo na tulag. Iso amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden nyo daytoy. Apang ilaglagip nyo kanya.
ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi, iti papatay, ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kataympaay mo, amay kari kami ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakiranod, iti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaen na kam kumati Espiritu Santo. Laglagipem gadapo ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na anay Diyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Leopoldo ng Obispo mi, ken dagiti amin na papadi, ken na konsagraran. Laglagipem payapo, dagiti kakabsat mi, amat maturog asi inanama iti panagungar danto. Ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mumet, takaasim kada kami. Aramidem kuma, amay karikam amin, iti agnanayo na biyak. Ket makiranod kam to, ken nenggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios, ken nagasat a Jose nga asawa na. Kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi ken ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada. Mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka. Gapu ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, sikakay sa ken Kristo ken itisidong ni Kristo. Ititimpuyog te Espiritu Santo. Irupnoy mi ken kaman nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Datayo na balakadan, kadagiti makaisala ka na pamagbaga, ken na adalan, kadagiti na Diyosan na panursuro, tortan tayo tiag ko na. Sa dilangit,